So ngayon guys, baka naman guys gusto niyo magkalaro ako guys, comment lang kayo guys kung gusto niyo magkalaro ako. So ipapakita ko lang yung history ko sa inyo. Ayun na guys, papakita ko lang yung history ko kasi putang ina, classic lang lahat to eh. Ayun guys, yung history ko guys. Ayun na guys, wow, napakaangat. Ayun guys, grabe yung kakampi ko guys. Baka naman may sasama sa akin. Yung minihiro ko guys, pani guys. Ayun guys, yan 1013 ang win rate, 40 CB. Yan yung mga ano ko guys. Ito guys, bigay pala to ni Chooks TV, yung skin ko kay Lancelot. Yun o, skin ni Lancelot, bigay ni Chooks TV yan. Noon pa, tagal na yan. Replay. Hindi pala makita yung replay ko guys. Yan yung laro ko kanina guys. Yan. So gusto nyong makalaro ako guys, ipapakita ko yung ID ko. Wait lang. Wait lang ha. Ayan yung ID ko guys. Ayan oh. Kita nyo naman siguro yan. So yun lang guys. Bye bye.